So, what's up guys? Hello, my name is DBC Pukot. I'm first year college taking a Bachelor Science and Information Technology. This is my video presentation about string methods and common built-in function and basic module and classes. So, let's start to discuss about string methods. So first, string methods. What are string methods? So string methods are built-in function attached to Python string objects. They allow you to modify, search, or check properties of string or text data. So ang string method is ng built-in function na sa Python o napod siya sa sa Java, built-in pod siya. So why are they important? Text processing is common in nearly every application, from cleaning user input to formatting message. String methods helps you to manipulate text easily and efficiently. So nganong importante ang string methods? So kay man siya ning kay dali na ka maniobra ani pud siya kanang dali na pud kay gamiton ba o kayo epektibo ba. So common example niya is like message. So ang message niya is hello. So mo siya message is lower mo siya hello world, and message that upper or uppercase is mo siya caps lock tanan bitaw. And message strip, which is ang message strip is kuha niya ang mga white spaces nga naa diri sa hello world. So para mas masabtan gid ninyo maghimo ta og example sa online GDB. So let's go guys. So example like text is equal to hello world. So buti na siya og mga white spaces para magamit nato tong mga strip. So print text strip open and close na sa print napunta ko print text dot lower. So next one is print text dot upper. Para mukha nito sa guys caps lock ba nang madagko ang mga letter. Yung kaning lower is kaning mga first word first letter nga, which is H or ang W is gamay. So print text dot replace. So close and open gamit ang semicolon.
which is ato siyang baylo which is ang muna is ang world na. So ato na i-paran guys, no, ato ang testingan. So what lang na guys, no, kay lag yun siya, lag. Uy, isa guys, mag na something mali. Nara, sorry nara, para to otro guys. Nara guys, nakalimutan sa ano, yung braces. Ay, ang coats dahil ang mga double coat. So ito ang iparan otro. So nara guys, so nabayloan na siya, no, hello world. So ang tong sa lowercase is which is na gagmay na ang H o ang W niya. Ang sa strip is nawa na to yung mga white spaces like diri na, di ba, na white spaces kaning duha, yung diri o ang diri. So nawa na guys, no. And sa uppercase which is mo na siya, no, dagko na. So mo na siya guys. So hello, so mo na siya guys. So back to the back to the our presentation. So common built-in function. So what are the common built-in function? Built-in function are provided by Python that are immediately available without importing any module. They handle basic operation like math, type conversion, or sequence processing. So ang built-in function is anang di na gid siya mawala sa Python is anang siya murag dito na gid siya ni stick. So maghimo ta na og example sa common built-in function sa Python. So why are they important? They are the foundation of Python programming and let you quickly perform common tasks without writing extra code. So ang ning built-in function is kanang mas dali ka maka-access og ning dili na pud ka daghay type sa code sa like sa manggod sa Java is daghan siya, mas kuti ang Java kaysa sa Python. So ang example niya sa na yung mga built-in is like len or length, and type which is tong na int is mo tong integers. So maghimo ta ni og example sa InlineGDB. So ato lang ni iris, no. So atong example is numbers. Numbers equals, sa ato siya isod sa brackets 1. Sorry guys for the inconvenience. 1, 2, 3, 4, and 5. So mali guys, no. So print na to ang len and numbers. Ito lang yung small letter na number para di na maka-error. And print
sum. Print. Ito naman po, max. Print. So to. Min. So, ang paano siya guys na pasabot ano no kay ang kaning lane or ang meaning niya is length mo na siya ang length no, may length of sum. I forgot the hashtag ang sa max, which is ang maximum niya ang sa min or min is minimum. Ay guys, so ito ay parahan to, testingan na to. So muna siya guys no, ang ato ang length which is 5 niya, ato ang sum which is 15 niya, ato ang maximum is 5 which is 5 naman, and ato ang minimum is 1. So back to the presentation. So basic modules and classes. So dinata na guys no, what are the modules? A module is a file containing Python code, function, variables, or classes that you can import into program. It helps you to reuse code and keep things organized. So ang basic module, okay, nag-contain sa Python code ng function variables nga kanang naka-import ito daan or na masya built-in gihapon nya, ma-reuse mo ang code niya, gibutan mo dito, naka-organize na pud siya. So ang ng example, so maghimo tag example na pagkamanan sa atong discussion. So what are classes? A class is a blueprint for creating object. Object represent data and behavior together, object-oriented or programming. So mo siya no, siya kanang blueprint mo na representa ni mo data sa niya yang object. So why use classes? To group related data, attributes, and behavior methods to build scalable and reusable code. Example, game or character database module. So ang kaning kaning sa classes kay dire nasod ang mga games and characters and og ang database nga module. So maghimo tani og example sa online GDB. So let's go to the Chrome guys no. So ato lang siya yung i-install. So import my module. So para siya guys no, my module dot greetings. So print na to si Alex, mato ang i-greet. So ato ang testingan no kung muran siya guys no. Something wrong sa ato ang sa guys kay nay mali sa to ang example.
So wait guys. Trace back colas and filing in one. Mutual. So, ato lang sa ikuan guys, no? Kayo lang, no? Katong i-fix. So, sorry for the inconvenience guys, no? So, thank you for watching, no? So, thank you. So, see you sa atong next vlog.